naman eh. May klase. Ano na yan? Kabila. Ako na nagtari. Next class, meron kayong bagong kaklase. Sulat na liki. Introduce yourself. My name is Kiki. From USA. Lingkod dito. Pag-attendance sa ako class ha. Kaya sir, Kalay. Sir. Pakwan. Present. Damo. Sir. Baka. Absent. Na, absent si Baka. Kalintura to sir, kaya naligog ulan. Silingan man may ato. Excuse sir, na si Baka. Padayon sa ako attendance class. Kami sa mga present. Kalido. Absent. Narito ni absent. Ambot sir, wala to nag-eskwela gahapon. Send. Sorry sir, nalit ko sir. Dito sa likod. Ay, salamat sir. Kuya, unsa man? Atong ginawang oras nagmakan og giro kami diri sa Mindan Hospital. Ha? Kuya, ato na diri kay emergency. Oh, pabuta ko dira. Class, recess mo, balik lang ko. 2,000 years later. Asa ba si Pakwan? Ambot sir, basi nag-cutting. Oh, sige, bagsak na nako to. Lalo may ila ka sir. Namatay ba gula kong mangod pa kan sa iro? Sir, kundilin sir. Dirin school, sir. Salamat po sa inyo, estudyante. Pa-examon ta mo. Sige sir. Sige, sir. Sige sir. Sige sir. No, sa mga kalikay. Wala sir, nagbatak lang ko sir. A few moments later. Basa ninyo ang newspaper ninyo. Tara sir. Like. Tara sir. Send. Tara sir. Pakwan. Tara sir. Zamzam. Tara sir. Send. Like. Pare sila duga, sir. Parehas man yung gipansiran sa amo sir. Okay, makatay na ko result. Send. 100%. Okay, 100%. Wala mo pala pa anak kay batak na. Zamzam. 88%. Damo. 85. Pakwan. 83%. Yaka. Congrats sa Ed and Like. Goodbye class and see you tomorrow. Shoutout mo si Matag Bibi. Shoutout po kay sa Tagibi. Shoutout po kay Kalipayan Dukan. Shoutout po kay Nawag Pogi. Shoutout po kay Tarek. Shoutout po kay Aisa Kalido.